Mga kabarat kalesius, no bake mac and cheese. Ready na. Ready for lunch. Ayan. Kain po tayo. Katatapos ko lang maglaba, kaya ito na lang ginawa ko. Yan, mozzarella. Ano yan? Konting baka, tsaka spaghetti sauce na Italian, tomato sauce, sibuyas na puti. Yan, ginisa ko lang. Tapos yan na, cheese.